नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। ओम नमो भगवते जगन्नाथाय। जस्य श्री परमेश्वरस्य कृपयां मूकोऽपि वाचालतं पंगुपर्वतलंघने किलमहां सामर्थ्यमेते क्षणात्। जन्मान्धोऽप्यरविन्दसदृशदृशो द्वन्द्वं किमन्यत्परं। वन्दे चक्रधरं प्रसन्नवदनं भक्तस्य चिन्तामणि। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री श्री जगन्नाथादि चतुर्धा मूर्तिंकर अभय चरणारविंदरे अनंत कोटि प्रणाम। सर्वादौ नीलाचल नीलाद्रि मंडप को शत शत कोटि प्रणाम पूर्वक आमर भव्य कार्यक्रम कथामृतर अपूर्व अध्याय को आपण मान को स्वागत करुच्ची पद्मनाभ। ए कथामृत अवसर रे आमे विगत अध्याय मानकर अनेक प्रभुंकर भक्त मानकर कथा को आलोचना करथिले। ता मध्य पुरुषोत्तम क्षेत्रर महात्म्य मध्य आलोचना को आसुची। ए अध्याय रे से भली भाव रे जने प्रख्यात भक्तंकर कथा आमे आगो को नबा। तबे जने महान भक्त आपण माने से भक्त को जानती जे कि तांको नाहटी होची बंधु। कारण जगन्नाथ महाप्रभु होचंती दीन बंधु। से भक्तंकर ना होचंती भक्त बंधु महांती। कारण भगवान होचंती समस्त भक्तंकर बंधु। तेणु सही महान भक्त बंधु महांती दाढ़्यता भक्तिर रसामृत कथामृत मध्य तांकर ना भक्त कवि रामदास उल्लेखित कर रखिचंती। तो ये महान चरित्र महान आत्मा ये जने महात्मा जहाँकर कथा जहाँकर तथ्य जहाँकर दर्शन जहाँ जी एभली भक्ति महाप्रभु पाखे जार थिला। कारण महाप्रभु पाखे से एभली भाव में भक्ति रखी अनन्य भक्ति से कथा को आमे जीवा। मन चैतन्य कथावार्ता मध्य ये कथा आगु को आसीची। से साधु जनक महिमा के करी पारे तार सीमाम जाजपुर रे तार घर बंधु महांती नाम तार। ओडिशार प्रख्यात स्थान जाजपुर आपण माने जाज नगर बोली मध्य जानती। तेणु प्रख्यात स्थान इथिपाई शंख चक्र गदा पद्म जितेबाला गयासुर को महाप्रभु मारिले चारोटी जाक आयुध पकई देथिले। चारोटी स्थान रे जो स्थान रे शंखटी पकईले सेटा हला शंख क्षेत्र एवं गदाटी जो स्थान रे पड़िला सी है जाजपुर क्षेत्र गदा क्षेत्र। पद्म क्षेत्र जहाँ कि कोणार्क अर्कपीठ पद्मटी पकईले बोली पद्म क्षेत्र। चक्र क्षेत्र श्री भुवनेश्वर एकाम्र क्षेत्र। शंख चक्र गदा पद्म को भगवान चारोटी स्थान रे पकईथिले। तेणु चारोटी ना से जाज नगर प्रख्यात भक्त बंधु महांती। जाति रे अटई करण तार कुटुंब 5 जन
ବିନିଦୁହିତା ଏକ ସୁତ ପତ୍ନୀ ତା ସ୍ୱାମୀର ଭକତ। ତେଣୁ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଯୋଗଜନ୍ମା ପୁରୁଷ ସେମାନେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରୁ ଏ ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛେ। ଯୋଡ଼ିଏ ଝିଅ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି 5 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ଧର୍ମପରାୟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ହେଉଛି ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭକ୍ତ। ଏମନ୍ତେ 5 ଜଣ ଥାନ୍ତି କରିଯା ଚକପଣ ନୀତି, ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲୁ ଯାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷନ୍ତି। ଦେଶ ବିଦେଶ ଯାହା ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବୁଲି ତାରି ଭିତରେ କୁଟୁମ୍ବଟି ଚଳେ। ଏକ ଦିନରୁ ଆର ଦିନ ଘରେ ତା ନଥାଇ ଭୋଜନ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ସଞ୍ଚିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ହିଁ ନାହିଁ। ଯାହା ମିଳିଲା ସେଇଥିରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ବଞ୍ଚିଯିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଣୁ ଶ୍ରୀହରି ପାଦେ ମତି ନିରତେ ସାଧୁ ଜନେ ପ୍ରୀତି। ଏମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଗଲା ଦଇବେ କାନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲାମ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ନ ମିଳେ ଭୋଜନ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷେ ମଲେ ବହୁଜନ। କାଳାତିପାତ କରୁଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ସମର୍ପିତ ହୋଇ କୁଟୁମ୍ବ ଚଳାଉଥାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଇଏ ସଂସାରରେ ବେଳେବେଳେ ସୁଖ ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଭଲ ଆସିବ, ମନ୍ଦ ଆସିବ, ଦିନ ହେବ, ରାତି ହେବ। ଏ ହେଉଛି ସଂସାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଲା ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଗଲା, କ'ଣ କରିବ? ସକଳ ଦେଶେ ଡକା ବୋବା ଆଉ କେ ଅନ୍ନ ଦେବ ବାମ। କାରଣ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼େ, କିଏ ବା କାହାକୁ ଦବ? କେଉଁଠୁ ବା ଆସିବ? ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମୟ ବେଳେବେଳେ ଆସେ। ସେ ସମୟରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ନାନା ମତେ ବୁଲିଣ ଗ୍ରାମ 5-7। କାହିଁ ସେ କିଛି ନ ପାଇଲା ନିରାଶେ ଲେଉଟି ଅଇଲା। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବା ଦେଖି 5-7 ଖଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠି 4-5 ଘରରୁ ଭିକ୍ଷା କଲେ ପଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା, 5-7 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ବୁଲିଲେ ବି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲା ଛୁଆ 5 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି ଚିନ୍ତା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ନ ଚିନ୍ତା, ଚମତ୍କାର। କ'ଣ କରିବେ? ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଶେଷରେ କହିଲା, ବୋଇଲା ଶୁଣ ପ୍ରାଣନାଥ ବାଳକେ ହୋଇଲେ ଅନାଥ। ପୁତ୍ର ଦୁହିତା ଅସମ୍ଭାଳ ଭୋଜନ ନ ପାଇ ଆକୁଳ। ପୁଅ ଝିଅ ଆମ କଥା ପଚାରେ କିଏ? ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ନିହାତି ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଖାଇ ପିଇକିରି, ଯଦି ଯାହାର ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଅଭାବ ଅନାଟନ ହୁଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାରରେ ଅନୁଭବ କରିବ ବାସ୍ତବରେ ଅନ୍ନ କଷ୍ଟତା କେତେ କଷ୍ଟ। ଖାଇବାକୁ 2ଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ଦୁଃଖର ଅବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚିଛି। ପୁତ୍ର ଦୁହିତା ଅସମ୍ଭାଳ ଭୋଜନ ନ ପାଇ ଆକୁଳ। ପୁଅ ଝିଅମାନେ
ଖାଇବାକୁ ଦୁଇଟା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେନି ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆକୁଳ ହେଲେଣି। ଯେତେ ଜଞ୍ଜାଳ ମୋତେ କରି କେ କହୁ ମାତା ଦେହ ଧରି, ଏଥକୁ କହ କି ବିଚାର କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ଏଥର। କ'ଣ କରିବେ କହିଲେ ପ୍ରାଣନାଥ, କ'ଣ ଆମେ କରିବା? ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚିଲା, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା, କ'ଣ କରିବା, ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଥିଲେ ନିକଟେ ଦୂର ଦେଶେ, ଚାଲ ହେ ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଶେ, କରିନ ନାନା ମତେ ସେବା, ଏକାଳ କାନ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିବା। ଶେଷରେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା? ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଏଠୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବା, ଯେଉଁଠି ଯାହା ଯେମିତି ଜଞ୍ଜାଳ କରି ବଞ୍ଚି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଠି ତ ଆଉ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା? କେଉଁଠି ତୁମର ଆଉ କିଏ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଶରଣ ପଶିବା। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ବନ୍ଧୁ ସୋଦର ମୋର ନାହିଁ, ମୁଁ ବଡ଼ ଅନାଥ ଅଟଇ। କହିଲେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ସୋଦର କେହି ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି? ଏକା ମୋ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କିରି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଯଦି ତମର ଜଣେ କିଏ ବନ୍ଧୁ ସେ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥାଆନ୍ତୁ ପଛେ, ଆମେ ବରଂ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା, ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି। ହା ହର୍ଣ୍ଣ ହା କଷ୍ଟ ହେଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, ତାହା କ'ଣ ଆମେ କେବେ ଦେଖିପାରିବା? ଏଇ କଥାକୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶୁଣି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଅନେକ ଦୂର ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଘର, ତଥାପି ଯିବା। ବହନ ହୋଇ ଚାଲ ଯିବା, ନୋହିଲେ ସମସ୍ତେ ମରିବା। ଧର୍ମପତ୍ନୀ କହିଲେ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ପଳେଇବା, ନହେଲେ ଏଠି କାହିଁ ପଡ଼ିକିରି ମରିବା। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ପତ୍ନୀ ମୁଖରୁ ଏହା ଶୁଣି, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ମନେ ଗୁଣି, ନେତ୍ର ପବିତ୍ର ହେବ ମୋର, ଦେଖିବି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର। ଧର୍ମପତ୍ନୀ କି କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, କହିଲେ କଥା କ'ଣ କି, ମୋର ସେ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ଦୀନ ବନ୍ଧୁ, ସେଇ ଏକା ମୋର ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯିବା। ପତ୍ନୀ କଥାରେ ସମ୍ମତ ପ୍ରଦାନ କରି ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହାରିଲେ। କହିଲେ ଆଉ କେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ, ନ ସୋଦର ନ ଜନକୋ ଜନନୀ ନ ଯାୟା, ନୈବାତ୍ମଜମ୍ ନ ଚ କୁଳମ୍ ବିପୁଳମ୍ ବଳମ୍ ବା, ସନ୍ଦୃଶ୍ୟତେ ନ ଚ କୋକିଳ ସହାୟକୋ ମେ, ତସ୍ମାତ୍ ଶରଣମ୍ ମମ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ, ମମ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବା, ସେ ହିଁ କେବଳ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆଉ ମୋର ସଂସାରରେ ବନ୍ଧୁ କେହି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ କ'ଣ କି, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ନେତ୍ର ପବିତ୍ର ହେବ ମୋର, ଦେଖିବି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର, ଶ୍ରୀବଳ ଭଦ୍ରଦେବ ଦେଖି, ସୁଫଳ କରିବି ମୁଁ ଆଖି, ଏମନ୍ତେ ବିଚାରିଣ ଚିତ୍ତେ, ପୁତ୍ରକୁ ଧଇଲା ତୁରିତେ, ପତ୍ନୀ କହିଲା ଯେଉଁ ରୂପେ, ତାହାକୁ ଦେଲା ସେହି ରୂପେ, ପୁତ୍ରକୁ ବସାଇନ କନ୍ଧେ, ଚଳିଲେ ପରମ ଆନନ୍ଦେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଡୋରି ଲାଗେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡୋରି ନ ଲାଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ନାହିଁ।
अर्थात से दिन ही बंधु महांतीर डोरी लगिगला प्रभु पाखक जावाई। तेणु प्रभु डोरी लगेदेले को बंधु महांती पाखक बंधु महांती टाणी ही चलला छुआ पिला मानू धरी भगवान को पाखक जितेबले बाहरिले श्रीक्षेत्र को सेतेबेले तांकर शरीर अवश थिले मध्य भगवान को चिंता कले ये शरीर सतेज हो जाए कारण सी होचंती सर्वशक्तिमान तांकर मंत्र को जप कले शरीर रु रोग छाड़ी जाए मंत्र को जप कले नाना प्रकार रिष्ट खंडन हो जाए से भली भाव रे भगवान को पाखक जितेबले डोरी लगी जाए डोरी लगिबा समय हो गले प्रभुंकर डोरी लगिगले सी आनंद व्यक्त करने भाषा ही नहीं भगवान को डोरी लगी एति केवल जानी हम जाऊ पथरे 4 दिन रही मिलिले क्षेत्र बरे जाई तांको से पथ मध्य 4 दिन लगी एवं प्रवेश सिंहद्वार ठारे देखिले बेतुआ पारे अर्थात सिंहद्वार जितेबाला पहुँची गले बेत धड़ी स्वतंत्र भाव में प्रतिहारी सेवक मान थांती तेणु कहला सिंह द्वारे बाजे बेत बाड़ी बाजंते पातो को जाए छाड़ी प्रभु श्री जगन्नाथंक दर्शन निमंते एक कुआरे को भिड़ा भिड़ी आहे नीलगिरी देवाधिदेवराज मणिमाकुटी कैबल्य श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु सिंहद्वार बेतबाड़ी जहाँ पूर्व काल रे जो प्रतिहारी सेवा सिंहद्वार प्रतिहारी सेवा मझिरे किछि दिन पाई बंद हो जाइथिला ताहा एबे पुणी पुनर्बार आउ थरे प्रचलित हलाणी आपण माने देखिबे चारिद्वार रे मध्य प्रतिहारी माने रहिबे एबे सिंहद्वार रे रहिलेनी तेणु सिंह द्वारे बाजे कहीं भक्तटीए जितेबाला श्रीक्षेत्र को जीव जगन्नाथ को दर्शन करने को जीव से बेत होपाई गौरी बेत से बेत हूँ महान भगवती विमला देवी जितेबाला षोड़श दिनात्मक पूजार सप्तमी अष्टमी नवमी त्रिदिनात्मक महापूजा काल रे से बेत मध्य पूजा होता है गौरींकर मंत्र रे से बेत पूजा ही थांती स्वतंत्र भाव रे तेणु कह सिंह द्वारे बाजे बेत बाड़ी बाजंते पातक जाए छाड़ी अनेक पातक पाप छाड़ी जाए कहीं ना भगवती स्पर्श मात्रेण से बेत होचंती भगवती स्वयं निजे से भगवती जितेबाला स्पर्श हो जाए ये शरीर रे भगवती होचंती शक्ति बाजी जाए शक्ति संचारित हो जाए सेतेबेले भगवान दर्शनर होचंती भाव पड़ी आसे कारण सबु स्थान रे आपण माने देखिबे कौटी आउ बेतरे कई क्या भावुंट स्पर्श करी बाढ़ाती ना किंतु गोटे मात्र स्थान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर जेतेबेले बेत बाड़ीटी बाजी जाए सेतेबेले से भक्त आउरी आनंद अनुभव करी भावे नहीं आउ गोटे बाड़ी बाजी जाता कि जहाँ सारा भारत वर्ष कौन कौन सी मंदिर रे मध्य पृथ्वी रे आपण ये विधि व्यवस्था देखा पाइबे ना ता परंपरा एबे तो आहुरी बदली गलानी सेतेबेले घाट मानक प्रतिहारी रहउतिले
सेतेबेले बड़ दुआर पढ़ियारी सेवा स्वतंत्र गोटे बड़ दुआर थिला श्रीक्षेत्र रे जहाँ आज भौगोलिक स्थिति बदली गलानी कारण जगन्नाथ वल्लभ बलभद्र वल्लभ बलभद्र वल्लभ आउ एबे नाही ताकू आउ तार भौगोलिक स्थिति संपूर्ण बदली जाइछि तेणु जगन्नाथ वल्लभ मठ बलभद्र वल्लभ ता द्वयर मध्य बड़ द्वार थिला सेतेबेले सेठी मध्य प्रतिहारी माने सेतेबेले रहउतिले घाट मानकर प्रतिहारी रहउतिले तेणु एबे सिंहद्वार रे मध्य प्रतिहारी पूर्व कालु थिले मध्य प्रचलित बंद थिला एबे पुनर्बार पुणी से प्रथा मध्य प्रचलित हेलानी प्रत्येक भक्त से दिन मध्य बंधु महांती जेतेबेले पहुंची गले पिला छुआ को धरी श्रीक्षेत्र रे जेतेबेले से माटी रे पाद देइचंती श्रीक्षेत्र रो माटी रे पाद देई देले मध्य ये हृदय कंदर रे जगन्नाथ भाव पळै आसीबो हां एथि पई तो कहै जाईची नील चक्र परे पंचू पड़ी गले डोला पथश्रम केने जाए ये की लीला खेला नील चक्र परे पंचू पड़ी गले डोला नील चक्र जिते बेले ये पंचु पड़ी जाए आखि पड़ी जाए जिते कष्ट रे भक्त जाई थाउ तार अर्धेक दुख सेठी हरण हो जाए कारण से चक्र होचंती देवता से नील चक्र होचंती देवता बंधु महांती पहुंची प्रवेश सिंह द्वार ठारे देखिले बेतुआ पार बेत धरिकी प्रतिहारी सेवक माने कहले बहुत पूरा आकट करी जगिचंती से द्वारे पसीनो पारिले दुरुहु रहियो नाइले द्वार रे पशियो नाई ता कारण होउची महाप्रभुंकर 12 मासरे 13 यात्रा विविध यात्रा सेदिन मध्य महाप्रभुंकर यात्रा पड़ी जाइची द्वादश यात्रार प्रख्यात यात्रा अनेक उपयात्रा भी अच्छी प्रभुंकर सेथिपाई श्रीमंदिर रे भीड़ प्रबल लगी देखिले आज आउ बंधुंकर दर्शन मिलिब नाही कारण संध्या होइकिरी अवश्य हेलानी पतित पावनंकु देखी सुफल कले चरम आखी पतितानां पतितोहम तमैवं पापहारकम पावनम पुरुषम देहि निश्चलम भक्ति में विभो पतित पावन नारायण जहां को दर्शन कले तुमैव पापहारकम भगवान पतित पावन पापहारक से पाप हरण करती सेथिपाई भगवान पतित पावनकर शरणापन्न ही कहले आज आउ भितर को जाइब नाही बंधु को घर को तांकर धर्म पत्नी की कहले कहले कथाटा कौन कि बंधु को घर को आज बहुत कुनिया आसी सिंहद्वार एते भिड़ लगी जे भितर को जाइब नाही किते का कथा से बुझिबे आज आउ आमे आम दुख कथा कौन तांकु कहबा आज को विश्राम नहीं राति पाइले बरं सकाळु सकाळु जाई प्रभु ये से अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक किते तांकर बंधु आसीचंती से किते कथा बुझिबे ता भितर आमे आउ तांकु जाई विरक्त करेबा नाही राति पाइले सकाळु प्रभु को जणेबा कारण सकाळ समयटा प्रातः समयटी प्रशस्त देव दर्शन पाई तेणु आमे सेई देव दर्शन क्रम रे भगवान को सानिध्य लाभ करिबा एई कथा चिंता करी तहु चलिले अति सुखे मिलिले दक्षिणर पाखे बसिले पेजनला ठारे से गोरु गाईक संगरे बंधु महांती देखिले पिलान को नहीं कहले कौन करिबा आउ कोठी आश्रय नबा दक्षिण द्वार पटक गले आपण माने देखिए महाप्रभुंकर 4 द्वार सेतिपाई धर्म अर्थ काम मुख्य धर्म द्वार सिंह द्वार अर्थ द्वार दक्षिण द्वार काम द्वार पश्चिम द्वार उत्तर द्वार मुख्य द्वार
ସେଥିପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠର ଚାରିଦ୍ୱାର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରକୁ ଚାଲିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେଠି ଖପିରି ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଖପିରି ହନୁମାନ କୁହାଯାଏ। ଅନେକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯାହାକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଭଳି ମହାବୀର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିରଳ, ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ମହାବୀର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଜଣେ ସାଧୁ ସେଠି ଖପରାରେ ଆସି ଓଷୁଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଖପିରି ମହାବୀର କୁହାଯାଏ। ଦେଖିଲେ ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇ ସେଇ ପାଖରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପେଜ ନଳା, କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ଆରି ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଯିବା। ରାତି ପାଇଲେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଯାଇ ଦୁଃଖ କହିବା, ତେଣୁ ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ପେଜନଳା ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଗଲେ। ଆମର ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମୟ ହେଇଛି, ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆଜି ରଖିବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କି ଲୀଳା ଲାଗିଛି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବେ କ'ଣ ନାହିଁ, କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅସ୍ତୁ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଂ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।